कर्तव्या। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हाथ हरे टेकिए, हाथ हरे टेकिए। हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। नमामि ईश्वरं सच्चिदानंद रूपम। इस श्लोक रे सत्यव्रत मुनि कहते प्रणाम कर कहा को, जहाँ रूप हूँ सच्चित आनंदमय रूप, एवं जो भगवान लसत कुंडलम गोकुले विराजमानम, से भगवान कन्नरे कुंडल धारण करी गोकुल रे विराजमान करुछंती। जसोदा भी ओलुख लाभमानम, दधि माठिया भांगितवा कारण मधी माठ्यरु जम करी मां का भୟରେ दौड़िबाकु लागिछंती। परामृष्टम अत्यंत ततद्रुत्य गपा, भगवान कृष्ण ठारे अधिक द्रुत गति दौड़ी मां जसोदा भगवान कृष्ण को पछपटुक धरी देइछंती। आमे श्लोक नंबर 2 जिबा। समस्त बोलिबे। रुदन्तं मुहुर्नेत्रा जुग्मामृजन्तम्, रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुगं मृजन्तं कराम्बुजयुग्मेन स्थातकनेत्रम्, करं मुहुःसकम्पत्रिरेखा ककण्ठ, मुहुःसकम्पत्रिरेखा ककण्ठ, गर्भदामोदरं भक्तिवर्धम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे। समस्ते दुई हाथ ऊपर को भगवान, दुई हाथ ऊपर कर भगवान का नाम करेंगे, ठीक अच्छे। तेणु जेतेबेले मां जसोदा भगवान कृष्ण को पछरु धरि देइछंती, तेबेले कोन होइछि ना रुदंतं मुहुर्नेत्रम, अर्थात रुदंतं मुहुर्नेत्र जुग्म मृजंतम, भगवान कृष्ण रुदंतं अर्थात कांदुचंती। मांकर छाट देखिकी भୟରେ भगवान कृष्ण क्रंदन करुछंती, एवं जेपरि पिला क्रंदन कले दुई आखि की कं करंती घसी थांती, सेपरि भगवान कृष्ण मुहुर्नेत जुग्म मृजंतम अर्थात दुई आखि की कं करछंती घसुछंती। कराम्ब जुग्मेन सातक नेत्रम अर्थात भगवान कृष्ण कर मां जशोदा छाटरे भयभीत होई सातक नेत्रम कृष्णकर आखि भयभीत हो जाइछि। मुहुश्वास कंप त्रिरेखा कंठ, कृष्णकर
बेकरे विराजमान करुवा कंठ अर्थात जो अलंकार मुहुश्वास भय भगवान कृष्ण मुहुश्वास माने दीर्घ निश्वास प्रश्वास नबारु जो बेकर तीनटी रेखा सदृश रेखा एवं ये अलंकार कहूची ना कंपमान हेउची स्थित गर्भ दामोदरम भक्ति वर्धम एपरी दामोदर अर्थात एपरी दामोदर भगवान को कौन मोर प्रणाम दामोदर भक्ति वर्धम मोर प्रणाम। आज हम आलोचना करिया श्लोक नंबर 3 पढ़िए इति दृक्सलीलाभिर आनंद कुंडे इति दृक्सलीलाभिरानन्दकुण्डे इति दृक् गोटे वार्ड सोलीलाभिर गोटे वार्ड आनंद कुंडे गोटे वार्ड इति दृक्सलीलाभिर आनंद कुंडे इति आपको तीन वार्ड डिवाइड करंतु इति दृक् गोटे वार्ड सोलीलाभिर गोटे वार्ड आनंद कुंडे आ गोटे वार्ड बुझियला इति दृक्सलीलाभिर आनंद कुंडे सुघोषनिम्न जन्तम् आख्यापयन्तम् सुघोषनिनं जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु तागेषु भक्ति जितत्वम् ठीक बोलतु तद्दीये सितज्ञेषु भक्ते जितत्वम् तदीये सितज्ञेषु भक्ति जितत्वम् प्रिंट भूले अछि एटा अछि तदीय सितज्ञेषु भक्ति हवा त भल्ले ही जाय छै प्रिंट के भूल छै पे पुनः प्रेम तं संसता वृत्ति बंदे बंदे बंदिन हो पुनः प्रेम तं संसता वृत्ति बंदे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा श्लोक नंबर समस्त म्यूट कर दियंतु करता समस्त अनुरोध और मैंने समस्त म्यूट कर दियंतु एठारे इतिदृक् सलीलाभिर आनंद कुंडे सुघोषम निम्न जंतम आख्यापयन्तम
अर्थात एहीपरि निज दाम बंधन आदि बाल्य लीला मानक द्वारा गोकुलवासी को आनंदर कुंडरे भल रूपरे बुड़ाउथिबा एवं निज ईश्वरता को जानुथुबा भक्त मानक द्वारा निजे पराजित हेबा भाव को जणाउथिबा तांकु दामोदर श्री कृष्ण को मु प्रेम पूर्वक बारंबार प्रणाम करुछि। चलते हम श्लोक को जीवा। इतिदृक् माने एही प्रकार ए रूपे ईदृश्य दाम बंधन आदि बाल्यलीला द्वारा अर्थात एही प्रकार दाम बंधन आदि आदि मीन्स खाली भगवान कृष्ण गोकुल रे दाम बंधन लीला करना विभिन्न प्रकार लीला करछन्ती। जेमती आपण माने कहि परिबे माखन खाइबा लीला कि आपण माने कहि परिबे गोटे मिनिट हाँ माखन खाइबा लीला कि माखन चोर लीला कि गोवर्धन पर्वत धारण करिबा लीला एही परि भगवान कृष्ण गोवर्धन रे वृंदावन रे विभिन्न प्रकार बाललीला करछन्ती। आउ के बाललीला किछ कहि परिबे किछ मन पडुची यदि कहि परि हैंड रेज करंतु। आउ भगवान कृष्ण को बाललीला करछन्ती वृंदावन रे भगवान कृष्ण आउ कोन बाललीला करछन्ती के कहि परे मन पडनी ठीक अछि आपण व्हाट्सएप करिए यदि मन पडियो बाललीला व्हाट्सएप करिए। तने कहबार उद्देश्य होची इति दृक् माने एही परि खाली दाम बंधन लीला नुह भगवान वृंदावन रे अनेक बाल्य लीला संपादन करिसेंती। जेमिति कि भगवान माटी खाइबा भगवान मां को विश्वरूप दर्शन दवा बा माखन चोरी करिबा बा गोवर्धन उत्तोलन करिबा कालिय दहन लीला एपरि भगवान कृष्ण विभिन्न प्रकार लीला इति दृक् अर्थात एही परि विभिन्न प्रकार बाल्य लीला करिबा द्वारा कौन करछन्ती सोलीला भी माने निजर आउ कारण भगवान निजे स्वयं असाधारण लीला गुड़िक द्वारा असाधारण लीला द्वारा अर्थात ये जो भगवान कृष्ण बाल्य लीला संपादन करछन्ती यह कोनोसी मानव करि परिबो नाही सेतिपई कुआ जाउची असाधारण लीला। गोवर्धन पर्वत कोनोसी मनुष्य टेकी परिबे नाही टेकी परिबे कि ना कालिया दहन अन्य कोनोसी के कालिया दहन करि परिबे नाही करि परिबे कि ना ये प्रश्न उठे माखन चोर कि करि परिबे का गुरु चोरी करि परिबे अरे माखन तो बहुत दूर कथा जे कहा बायर में भेंडी चोरी करिया काले सका जेल रे जीवा केही भेंडी चोर की जाय कहबेनी कि कहबे मित्र काको केने आपण माने कार देखि कहि परिबेनी का बायर यदि अक्षय प्रभु आपण भेंडी चोरी करिवे से का कहयो भेंडी चोर की जाय कहबो ना भेंडी चोर की जाय कहबेनी उल्टा थाना रे पुटे की कोन करी आपण को बाडेयो नहीं का किंतु देखो भगवान कर बाल्य लीला कि मधुर लीला भगवान लवणी चोरी कले मध्य लवणी चोर की जय कुहाଯାଉଛି ये होची चोर नहीं कौन जो चोर आमर कृष्ण चोर केतले आसे चोर केतले आसे चोरी करिया को रात्रि रे आसे कृष्ण केतले आसिले रात्रि रे आसिले कि नहीं जन्म ग्रहण करिया पे आ चोर कोठी जाए चोरी कले जेल को जाए आम कृष्ण तो जेल जन्म हले ना तेणु कृष्ण होचनी चोर फिर भी
भगवान कृष्ण जेल रे जन्म ग्रहण करी लीला कोठी कले जेल बाहर लीला संपादन कले किंतु हमर उल्टा आमे बाहर लीला करी कि जेल रे सी रोचे भगवान कृष्ण नाई जेल जन्म है कि लीला संपादन कले कोठी बाहर तेणु जहाँ भी कहबार उद्देश्य होची भगवान कृष्ण लवणी चोरी कले मध्य तांकर जय ज्ञान होची लवणी चोर की जय माखन चोर की जय रण क्षेत्र छाड़देले मध्य रणचोर भगवान की जय कहा जाउची निंदा होनी ये होची भगवान कर ऐश्वर्य सेही कथा कहा जाउची ए जो भगवान कर सो लीला अर्थात निजर सुमधुर बाल्य लीला का द्वारा कौन करछंती सो घोष माने निज निज गोकुलवासी को सो घोष माने निज गोकुलवासी को निजर सुंदर सुंदर बाल्य लीला द्वारा सो घोष निज गोकुल रे बास करुथिबा भक्त मानंकु बा आपण कहि परिबे गोकुलवासी मानंकु कोन करछंती आनंद कुंडे आनंदर कुंडरे से कुंडरे पानी नहीं से कुंडरे कौन अछि आनंद ही आनंद अछि सेही परि आनंद कुंडरे कोन करछंती निम्न जंतम अर्थात भल रूपरे बुड़ाउछंती निजर सुंदर सुंदर बाल्य लीला द्वारा कौन करछंती ना निजर स्वजन को आनंद कुंडे आनंद रूपक कुंडरे निम्न जंतम भल रूपरे बुड़ाउछंती बुझेला भल रूपरे बुड़ाउछंती अर्थात ये जो भगवान सुंदर सुंदर बाल्य लीला संपादन करुछंती बाबा एतरे ब्रेक नहीं अर्थात मनकर आज कले आ 10 दिन पर आ गोटे ना सेम दिन हो आज ये लीला सइला पुणी काली आ गोटे लीला तापर दिन आ गोटे लीला तापर दिन आ गोटे लीला एपरे कंटीन्यूअसली भगवान कृष्ण तांकर बाल्यलीला संपादन करी करी सो घोष गोकुलवासी को बा निजर भक्त मानकु आनंद रूपक कुंडरे कौन करुछंती उबुटुबु करुछंती तेणु ए कृष्ण को सत्यवर्ती मान कहते एभली कृष्ण को जे कृष्ण निजर भक्त मान को आनंद रूपक कुंडरे उबुटुबु करुछंती से कृष्ण को कौन मोर बार बार 100 बार 100 बार प्रणाम तदीयसु तगेसु तांक ईशित्व विषय प्राज्ञ मानक ठारे अर्थात भगवान कर ऐश्वर्य ज्ञान भक्त मानक द्वारा भगवान जीता जाई नथांती एटे भगवान आठ एकदम डिक्लेयर करछन्ती अनाउंस करछन्ती डेंगुरा बड़ाई कहउछन्ती कोन डेंगुरा बड़ाई कहउछन्ती तदीय सित केसु अर्थात जो माने भगवान कर ऐश्वर्य भक्ति को प्राप्त करछन्ती बा जो माने भगवान कृष्ण को ऐश्वर्य संपर्क जड़ित अछन्ती से मानक द्वारा भगवान जीता जाई नथांती बुझियला जेमति कि ऐश्वर्य भक्त के माने अछन्ती प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज अनेक भक्त अछन्ती भगवान कर जो माने भगवान को प्रणाम करंती भगवान को सम्मान दियंती भगवान को रेस्पेक्ट दियंती भगवान कर शरणापन्न हंती किंतु भगवान कहउछन्ती से माने मोर भक्त किंतु सेमानक द्वारा मु जीता जाई न थाए अर्थात सेमानक प्रेम शिथिल प्रेम मु सेमानक प्रेम रे संतुष्ट न थाए कारण कारण भगवान कृष्ण को जे कान मोड़े भगवान कृष्ण खुशी हंती जे कृष्ण को गाली दिए भगवान कृष्ण खुशी हंती जे भगवान को निंदा करे भगवान कृष्ण निंदा माने प्रेम रे निंदा माने आपण कोई नेगेटिव लोक निंदा करछन ना प्रेम रे जेते बेले प्रेम तार कोन ना जेते प्रेम सैचुरेशन हे जियो सैचुरेशन बुझछन तो प्रेम तार हायर लिमिट रे पहुंच जिवो सेते बेले कोन हबो प्रेम तार रंग देखैबो को रंग देखैबो ना भगवान को से भगवान भाईबनी से हबो मोर मित्र मित्र भलिया ठट्टा परिहास जोग करिवो ये होचे प्रेमर रंग कहबार उद्देश्य होची जो माने भगवान कर ऐश्वर्य ज्ञान
बल भगवान को भक्ति करुछंती भगवान को सेमान तो मोर भक्त किंतु सेमानक द्वारा मु जीता जाय न थाए से ऐश्वर्य प्रेमी मो कान मोड़ी परिबे नहीं मते प्रणाम करी जिन मथुरावासी कौन करथिले मथुरावासी भगवान को रेस्पेक्ट देथिले सम्मान देउथिले प्रणाम करथिले कन्हैया तुमरा अरेंजमेंट रे किछि कम हे जाय कि एते भगवान कृष्ण वृंदावन र गोपी मानकर वेदना रे क्रंदन करथिले सब मंत्री माने भाबुछंती बजे मथुरा रे भगवान कर कृष्ण कर किछि अरेंजमेंट रे कम हे जाय छि तो किछि अरेंजमेंट कृष्ण बढ़े देबा कि भगवान कृष्ण मने मने भाबुछंती अरे मु तो प्रेम का भोका मु तो भक्तर प्रेम रे भोका ये अरेंजमेंट मोर को संतुष्ट करिवो कहबार उद्देश्य होची ए ऐश्वर्य ज्ञान भक्ति भगवान को संतुष्ट करि न थाई भक्त हेले मध्य भगवान तंग द्वारा जीता जाय न थांती सेते पे भगवान कोन कहले मथुरा में मते मथुरा बहुत मान मिलुची सम्मान मिलुची प्रतिष्ठा मिलुची समस्त मो पाखरे हाथ गोड़ी जोड़ी के मते प्रार्थना करछती किंतु यहाँ पे गले लगने वाला कोई नहीं है जेमति की गोकुल रे जेमति वृंदावन रे सखा माने मो साथ फटा करथिले मजा करथिले मते बाडौथिले गोटे मिठा द्वारा नचौथिले से भले प्रेम मो एठी पाहुनी तेने मो प्रेमर भोका उधाव तेणु से कथा कहउछन्ती भगवान जे जो माने ऐश्वर्य ज्ञान भक्ति करूछन्ती से माने मोर भक्त किंतु सेमानक द्वारा मो जीता जाय न थाए भक्ति जित्वतम अर्थात जो माने प्रेमी भक्त अटंती प्रेमी भक्त माने जो माने भगवान को भगवान ही से मानकर लक्ष्य भगवान को प्रेम करते आ भगवान के बिना किछि जानती नाही मान कहउछन्ती कोन सेमानंक द्वारा मु पराजित अटे सेमानंक द्वारा मु जीता जाय थाए मु पराजित अटे अहं भक्त पराधीन अर्थात मु को भक्त पराधीन अटे प्रेमी भक्तर पराधीन अटे प्रेमी भक्तर मु पछ पछ दौड़ताए आपण प्रश्न करिवे प्रभु आमे तो एते भक्ति करूचे काई भगवान हम कथा सुनु नाहंती आमे साधना भक्ति करूचे आमे आमे भगवान को प्रेम को प्राप्त करने तो सही कथा भगवान पूछंती बा सही कथा भगवान डिक्लेयर करूछंती मु प्रेमी भक्तंक द्वारा जीता जाई थाए ऐश्वर्य ज्ञानमय भक्त मानक द्वारा नुहे क्लियर समझते त्वं अर्थात जो भगवान कृष्ण प्रेमी भक्तंग द्वारा जीता जाई थांती प्रेमी भक्त मानंकु आनंद रूपक सरोवर रे उबुटुबु करई थांती निजर बाल्यल्या संपादन करिबा द्वारा सेई दामोदरंकु त्वं माने तांकु माने सेई दामोदरंकु पुनः प्रेमतः पुनि थरे प्रेम पूर्वक कोन करूची मु शताब्दी 100 थर अहम वंदे मु वंदना करूची बा मु प्रार्थना करूची बा मु नमस्कार करूची कैसे सत्यव्रत मुनि पुणी कहउछन्ती जो भगवान कृष्ण तांकर सुंदर सुंदर बाल्यलीला द्वारा गोकुलवासी को खूब सुंदर भाव रे उबुटुबु करूछन्ती एवं डिक्लेयर करछन्ती जे मु ज्ञानी भक्त द्वारा जीता जाय न थाए मु प्रेमी भक्त द्वारा जीता जाय थाए सेई भगवान कृष्ण को मु 100 थर 100 बार प्रणाम करूची ये सत्यव्रत मुनि भगवान को प्रार्थना करछन्ती चलत में प्रवेश करिवा किछ लीला रे आज लीला ही लीला किंतु आज टाइम रो लिमिट अछि आज लीला ही खाली लीला यदि लीला सुनिए संपूर्ण बेतला आपण जॉइन करिया पर 5:30 रे समय ही नहीं ठीक अछि भगवान कृष्ण कर लीला जाक अक्षय हृदय सदृश्य कहबर दोषी भगवान कृष्ण जो लीला संपादन करूछन्ती अक्षय हृदय एता से हृदय होची अक्षय केतले क्षय होबनी सदाबळे आनंद ही आनंद जेउतरे घोष पल्ली बुड़ी जायते से जो आनंद रूपक सरोवर रे संपूर्ण रूपे गोकुलवासी
ବା ବୃନ୍ଦାବନ ବାସିକି ଭଗବାନ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ବୁଡେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗାଈ ଗୋରୁ ଗୋପୀ ସମସ୍ତେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଘୋଷରେ ବା ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଗାଇଥାନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଗୁଣ ଗାନକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବିନି ଗାଈ ବି କୀର୍ତ୍ତନ କରେ, ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ, ଲତା ମଧ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ। ବୃନ୍ଦାବନେ ତରୁଲତା ପ୍ରେମେ କହେ ହରି କଥା। ବୃନ୍ଦାବନେ ତରୁଲତା, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନର ତରୁ ମାନେ ବୃକ୍ଷ, ଲତା ମାନେ ଲତା ମଧ୍ୟ କଣ କରନ୍ତି ପ୍ରେମେ ଗାନ ହରି କଥା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ଏତେ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଲୀଳାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଡେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି। ସେହି ଧ୍ୱନି ଏପରି ମୁଖରିତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଏତେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହି ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ବୃନ୍ଦାବନରେ ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚାରି ପାଞ୍ଚଟି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇତି ଦୃକ୍ ଲୀଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଲୀଳା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦିନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାଙ୍କୁ କହିଲେ କାହ୍ନୁ ଯା ବାଛୁରୀକୁ ନେଇଯା। କୃଷ୍ଣ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ କୃଷ୍ଣକୁ ମା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ବାଛୁରୀକୁ ନେଇଯା, ତାକୁ ପୂଜା କରିବା। ଏବଂ ବାଛୁରୀକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ବାଛୁରୀକୁ ଧରି ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି। ମା ଯଶୋଦା ପୂଜା କଲେ ଯିବେ ଗୋଚାଳିଳା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଏବଂ ବାଛୁରୀକୁ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ଘରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଶିକାରେ ଲହୁଣୀ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଲହୁଣୀ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏ ଲହୁଣୀ କି ହାତ ବଳିଲା ଆସିକି ହାତ ପାଉନି। ଲହୁଣୀ କି ଧରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଲହୁଣୀ ମାନେ ନା କୃଷ୍ଣ ଏତେ ଲହୁଣୀ ଚୋରେଇକି ଖାଆନ୍ତି, ସବୁ ଗୋପୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଉପରେ ତାକୁ ରଖନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହାତ ପାଇବନି ବୋଲି। ସମସ୍ତେ ଉପରେ ରଖନ୍ତି ଟାଙ୍ଗିକି, କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣର ହାତ ପାଇବନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ ନା ଗାଈକି ଧରିକି ଆସୁଥିଲେ ନା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନା ଗାଈକି ରଖିଦେଲେ। ଗାଈକି ରଖି ଗାଈ ଉପରେ ଚଢିଗଲେ। ଗାଈ ଉପରେ ଚଢିକି ଶିକାର ଧରିକି ଲବଣୀ ଖାଇଲେ। ଗାଈ ଉପରେ ଛିଡା ହେଇ ଶିକାରୁ ଲବଣୀ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଗାଈ କଣ କଲା ନା ଛାଡିକି ପଳେଇଲା। ଗାଈ କଣ କଲା ଛାଡିକି ପଳେଇଲା। ଯଦି ଗାଈ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନା ଶିକାର ସେମିତି ଝୁଲିକି ଥାନ୍ତି। ଗାଈ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ କଣ କୃଷ୍ଣ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଶିକାର ସେମିତି ଝୁଲିକି ଥାନ୍ତି। ଚିତ୍କାର କଲେ ମା 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 ମା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କଲେ ନା ମା ଦୌଡିକି ଆଲେ ଏବଂ ମା ତାଙ୍କୁ ତଳୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଇଏ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ଭଗବାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା, ସକାଳେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଘରେ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଭିଡ ଲାଗିଯାଏ। କେତେକ ଗୋପୀ କହନ୍ତି ଆରେ ଆମ କାହ୍ନା ଅଧିକ ବଳବାନ। ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ଗୋପୀ କହନ୍ତି ନାଇଁ 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 କାହ୍ନା ନୁହଁ, ବଳରାମ ହଉଛି ଅଧିକ ବଳବାନ। ତାହେଲେ ଦିଟା ଗୋପୀ ଭିତରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପଡେ। ତାହେଲେ କିଏ ବଳବାନ? କାହ୍ନା ବଳବାନ ନା କାହ୍ନା ବଳବାନ ନା ବଳରାମ ବଳବାନ? କେମିତି ଜାଣିବା ନା ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କୁସ୍ତି କରାଯାଉ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଭିତରେ କୁସ୍ତି କରାହବ। ଯିଏ ଜିତିବ ତାକୁ କଣ ଦିଆହବ ନା ମାଖନ ଦିଆହବ। ଏହିପରି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଭିତରେ କଣ ନା କୁସ୍ତି କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଗୋପୀ ମାନେ। ଏବଂ କୁସ୍ତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଲହୁଣୀ ଦେଖି ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଟିରେ ପାଣି ଆସୁଥାଏ।
खाया पे कृष्ण इच्छा करुथांती बलराम मध्य इच्छा करुथांती दुहे कुस्ती की मध्य लड़ू थांती जेतेले कान्हू जीतु थाए कौन करता है ना कान्हू को लहुणी दिया जाता है जेते बलराम जीतु थाए ना बलराम को मध्य लहुणी दिया जाए थे एही परी सुंदर सुंदर लीला कौन गोपी माने भगवान कृष्ण व बलराम को कुस्ती करे थांती बेले बेले गोटे लड़ू देखई नाचिया पे कहूले गोपी माने गोटे लड़ू देखई नाचिया पे कहूले कौन कहूले ना कान्हू तो अंटारे हाथ रखी ताथेई ताथेई ताଳରେ नाचे मझिरे भी तू गीत गा कान्हू कहूले अंटारे हाथ देलु हाँ ताथेई ताथेई नाचे नाचिलु हाँ नाचिली एवं गीत गा जदि एति करिबु ताहले तते गोटे लड्डू दियाहब एवं जेतेले भगवान कृष्ण से लड्डू पे गोपी मानक हाथ रे खंडे लड्डू पे गोपी मानक हाथ रे ताथेई 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 नाची थांती सामान्य खंडे लड्डू पे एवं बेले बेले भगवान कृष्ण को मध्य एमाने आदेश देइथांती कौन जा मो चप्पल आणे जा मोर छता आणे जा मो पे एइटा आणे मो पे सेइटा आणे एवं भगवान कृष्ण को करंती ना चप्पल आणंती पीढ़ा आणंती टेकी पारती नहीं मुंडे धरती पड़ जाती बहुत कष्ट वा कष्ट करके आसती एठी देखंतु जो भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को पेंडु परी निज कानिया अंगुठी रे उठाई थिले सेतिक नुह बराह होई पृथ्वी को दांतर धरी थिले से भगवान ब्रजरे आज पीढ़ाटी उठे पार नाहंती बहुत कष्ट करके पीढ़ा उठाउछंती एवं नंदाबांगर कट उठे पार बहुत कष्ट करके उठाउछंती किंतु सेपटे गोवर्धन पर्वत को पेंडु भले उठे धरछंती बा सेपटे बराह अवतार होई दांतरे पृथ्वी धारण करछंती से भगवान आज ब्रजरे कौन कठ टेकी पार नाहंती बा ब्रजरे कौन माने गोपी मानकर आदेश को पालन करुछंती तेणु ये सब होची माधुर्य लीला इति दृक्ष लीला फिर आनंद कुंडे यही प्रकार विभिन्न प्रकार लीला करी क्या करते भगवान कृष्ण गोकुलवासी मान को आनंद रूपक कुंडरे भल रूप रे मजेई के रखी थांती इन्हें कहे ना मथुरा एक फल बाली फल बिकती फल बिकाणी ब्रज को आसिला पूर्व से कृष्ण का विषय रे बहुत किसी शुणी तेणु तार इच्छा हला देखिबा पई प्रबल उत्कंठ हला मुटे कृष्ण को देखिबी से किंतु आसीबा बेले को कृष्ण को करछंती ना तांका मां को कोल रे सोई जाई थांती केबे सखा मानक मेले रे किंबा घर भितरे खेलिबार व्यस्त रे थांती एही परी फल बिकाली बारंबार आसी मध्य कृष्ण को देखि पारे नाही एपटे फल बिकाली अनेक चेष्टा कला तथापि कृष्ण को देखि पारिला नाही कारण मथुरा लोकों को श्रीकृष्ण दर्शन दुर्लभ हेले मध्य ब्रजवासी को अति सुलभ अटे मथुरावासी को भगवान कृष्ण दर्शन कौन दुर्लभ अटे किंतु गोकुलवासी को अति सुलभ अटे किंतु आज से दृढ़ संकल्प नहीं कैसे फल बिकाली कौन प्रतिज्ञा करिछि ना कृष्ण को न देखी मथुरा फेरिबी नहीं ये प्रतिज्ञा करिछि कैसे फल बिकाली कौन ना मु आज कृष्ण को देखिबी निश्चित रूपे देखिबी नहले आज मथुरा जीवी नहीं एही परि मध्य आमने संकल्प करिया उचित कौन भगवान कृष्ण को प्राप्त नहला पर्यंत जप करिबी जप छाड़ीबी नाही देख संकल्प 16 माला जप नहले अन्न ग्रहण करिबी नाही 10 ରୁ 12 माला नहला पर्यंत
गृहरु बाहरिबी नाही एपरि हमर संकल्प हवा उचित। तेणु ये फल बेकारी संकल्प करिछि कौन मु कृष्ण को न देखी आज मथुरा जीवी नाही एपरि संकल्प नहीं फल बिकाली बुढ़ी जनक गोकुल को आसिला एवं नंदराज घर आगे बड़ पाटी डाकिला कौन डाकिला सेउ नियो अंगूर नियो आंब नियो जहा जहा फल आनिथिला एई फलर नाम गुडी को धरिकी डाकिला सेउ नियो आंब नियो अंगूर नियो एपरि डाकुची कौन डाकुची सेउ नियो अंगूर नियो कमला नियो किंतु मनरे कौन चिंता करुची कृष्ण कथा चिंता करुची जहा कृष्ण का विषय श्रवण करिछि से कृष्ण कथा चिंता करुची एवं कृष्ण कथा चिंता करी 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 संपूर्ण रूपे कृष्ण चेतनशील हो जाइछि एवं कृष्ण चेतनशील हेबा फलरे से जो डाकुतला आंब नियो सेउ नियो कमला नियो अंगूर नियो आंब बदल कौन कहूची गोपाल नियो गोविंद नियो माधव नियो दामोदर नियो फल बदल रे कहूची कौन गोपाल नियो गोविंद नियो माधव नियो दामोदर नियो एपरि फल कौन डाकिबो फल कृष्ण चेतनमय एते ही जाइछि बा संपूर्ण रूपे कृष्ण चेतनशील होइकी कौन कहूची गोविंद नियो माधव नियो गोपाल नियो दामोदर नियो एपरि गोविंद गोपाल माधव कौन ना रे भगवान कर कीर्तन करने को लगिला भगवान का नाम कीर्तन आरंभ करदेला तेणु बहु समय नंदराज दंड बारंड जो दांड बारंड पाखरे बसी रहिला श्रीकृष्ण फल बिकल डाक शुणी आ स्थिर हो पेले नाही जत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद भगवान कृष्ण कहिसेंती नहीं का जेते बेले फल बिकाली कीर्तन करने को लगिला उच्च स्वर रे गोविंद नियो माधव नियो गोपाल नियो तेणु भगवान कृष्ण सही पाइले नाही मां को कोलरू ओल्हाई पाख घरे थिबा गहम बस्तारू आंजुळे गहम धरी पाखକୁ दौड़िले छोट आंजुळा तेणु उठाउଥିବା गहमरू दुई तीनटा दाना मात्र छड़ा आउ सब रास्ता रे पड़ी गला हाथ रे मात्र कोन दुई तीनटा दाना गहम दाना अछि एवं से दुई तीनटा दाना बोझरे पके दे कृष्ण कहले बुढ़ी मां मते फल दे मोर फल दरकार फल दे ये बुढ़ी मां कृष्णकर गुणगान आगुरी शुणीला एवं साक्षात कृष्ण जेतले देखिला आपका हेगला तार माइंड किछि काम कलानी तेणु किछि क्षण परे ये जो फल बिकाली पूरा प्रकृष्ट हो गला बेहोश हो गला पागल हो गला कहला पुओ जदि तू मो कोलरे बसी मते थरुटिए मां बोली डाकिबू तेबे मु तोते फल देबी भगवान कृष्ण कहले अरे मु तो गहम आनी हाथ तो गहम नाही गोटे दीटा दाना गहम अच्छी एपटे ये भी कौन कहूची ना मु कोलरे बसिक मां बोली डाकिबी ये मते फल दब तेणु भक्तर इच्छा को पूर्ण करने भगवान कृष्ण चारिआडे चाहिए देखले कहीं नहांती तुरंत कौन कले ना कोलरे बसी पड़े और कोलरू सांगे सांगे ठिया ही गले कहले मां 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 तो कोलरे बसिली तो मनोवांछा पूर्ण कली वर्तमान मते फल दे से जहां चाहूला तार सबु जाक फल कृष्ण को देदेला जेते फल थिला फल बिकाली सब फल कृष्ण हाथ में देदेला किंतु कृष्ण हाथ छोट तथापि तांका आंजुळे जथा संभव जेते फल धरिया कथा फल देला कानू फल नहीं मां यशोदा पाखु गले मां पचारे फल क्यों आइलु
कृष्ण इंगित कले सेठारु वो माँ आनंदित हेले एवं गोपी मानू से फल बांटिले। आश्चर्य कथा भगवान कृष्ण हाथ में मात्र गोटे दीटी फल थिला किंतु ब्रजवासी माने एते थिले गोपी माने एते थिले किंतु फल काहाको शॉर्टेज हेलानी समस्ते सफिशिएंट फल पाइले। एपटे फल बिकली कह होईची ना कृष्णकर प्रेम रे बेहोश हो जाईची अचेत हो जाईची तार होश ही नहीं। केमती होश नहीं ना कृष्ण जे चित्त चोर जे समस्त चित्त को चोरी करिथांती बा जे समस्त मन को चोरी करिथांती एई कृष्ण फल बिकल रे मन को मध्य चोरी करि नै जाइछंती। तेणु किछि समय परे किछि गोपी माने आसिकी पानी छिंची से फल बिकली को चेता फेरेइले एवं फल बिकली मुंडरे तार फल रखी मथुरा गला एवं जेतले जमुना कूल रे पहुंचिला देखला बोझटा कौन माने भारी भारी लगुची बोझ को तले तले थोड़ी देखिला से बोझ भितर कौन ना विभिन्न प्रकार अमूल्य रत्न भरी रही से रत्न बोझ को जमुना रे भसई देला एवं कृष्ण मते ठकीदेल भाभी जोरे कांदिबाक लागिला। कृष्ण तू मते ठकीदेलु मते ठकीदेलु कारण मु चाहि नथली धन रत्न पे मु तोर प्रेम चाहिथिली किंतु तू मते ये धन रत्न देई मते ठकई देलु आउ कोन कला ना आउ मथुरा को फेरला नहीं सही सेठी ही बसवास कला। तेणु एपरि सुंदर लीला भगवान कर सुंदर सुंदर लीला भगवान कृष्ण आउटला सुंदर टाइम केते ना अच्छा टाइम अछि गोटे मिनिट और आवाज ठीक है समझ नहीं तो नेटवर्क प्रॉब्लम किसी नहीं था। हाँ अरे भगवान कृष्ण शयन करिसेंती महादेव शंकर भगवान कृष्ण को देखा आसिले घर जशोदांकर घर बाहर डाकिले अलेख निरंजन कही डंबुर बजेले जोर से कौन कले ना डंबुर बजेबा लगिले। माँ जशोदा द्वार पाखक आसिक देखिले गोटे अद्भुत जोगी माने देहरे बाक छाल गलारे हाड़ माल एवं देह सारा सर्पर अलंकार हाथ में त्रिशूल मुंडरे जटा जाल एवं सर्वांग शरीर भस्म लेपन लेपन होइछि। तेणु माँ जशोदा ये प्रकारी साधु को देखी डरी गले कहले अरे मु तो डरुची तेरे मु आकु मो पुओ केमती डाके मो पुओ केमती आकु देखैबी ना कौन कहले ना बाबा तमे कोठु आसीच बाबा कहले मु सुदूर कैलाश आसीची तुम पुओ को देखिया पे रास्ता कहले तुमर खाइबा पीबा जहा आवश्यक नियो तुम डंबुर बजाओ नहीं मो पुओ शोइची उठी पड़िबो। शंकर कहले माँ मते तोर चाउल डाली लुगा पट्टा रहिबा शोइबार कौनसी वस्तु दरकार नहीं बास मु तोर खाली पुओ को थरुटिया देखिବାକୁ ଆସିଛି केवल सेतिकी मोर दरकार। माँ जस्ता कहले तुमको देखी मते डर लगुଛି तमरा जो बेश भूषण देखी मु डरी जाउची आउ मो पुओ तो अति सुकुमार से तुमको देखी डरी जीव तेणु ना मु तुमको देखेबे नहीं कही माँ जशोदा घर को चली गले। माँ जशोदा सिना घर को चली गले किंतु शंकर मध्य मानिया वाला नुहंती आसने भगवान कृष्ण को दर्शन करने तेणु शंकर कौन कले ना से घर आगरे धुनी जलाई बसी रहिले एवं कहले तू सिना छोट पुओ होइछु बोली घर बाहर कणी मते दर्शन दउनु दिने दिने तो पुओ तो बड़ हब ना बाहर को आस खेलिया ना हेले से बाहर को आसिकी खेलला पर्यंत मु ए जगह बसिकी रही एठू जीवार नहीं।
ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ତୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହବ ବାହାରକୁ ଆସିବ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବି, ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବାହାରେ ଏଠି ବସିଲି। ଏବଂ ଆଜି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଘର ଯୋଉ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯୋଉଠି ଶଙ୍କର ବାବା ବସିଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ଯୋଗ୍ୟ କୁଣ୍ଡ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ବିଖ୍ୟାତ। ଯୋଉଠି ବସିଥିଲେ ସେ କି ନାମ ହେଲା ଯୋଗ୍ୟ କୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଯୋଗ୍ୟ କୁଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଯୋଗୀ ସେଇଠି ବସିଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଏବେ ସିନା ଛୋଟ ପିଲା ତୁ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦଉନୁ, ଯେ କେତେ ଦିନ ଘର ଭିତରେ ରଖିବୁ, ଯୋଉଦିନ ତ ଘରୁ ବାହାରି ସେ ଖେଳିବ ନା, ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବି। ତେଣୁ ମା ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବାବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମନେ ମନେ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି କଣ, ଏପଟେ ଭୋଲା ବାବା ମୋର ଭକ୍ତ, ଏପଟେ ମା ଯଶୋଦା ମୋର ଭକ୍ତ। ମା ଯଶୋଦା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖେଇ ଦେବିନି। ସେପଟେ ଶଙ୍କର କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ବସିଲେନି, ମୁଁ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ଯିବିନି। ତେଣୁ ଦୁଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହୁଏ ଭଗବାନ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାନ୍ତି କଣ କରିବି କଣ କରିବି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ଜୋରେ କାନ୍ଦିଲେ। କାରଣ ହଉଛି ମା ଛୁଆର କ୍ରନ୍ଦନକୁ ସହିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଜି ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି ଭୋ ଭୋ ହେଇକି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଗୋପୀ ମାନେ ଆସିକି ବୁଝେଇଲେ, ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ମା ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ଆସି ବୁଝେଇଲେ ନାହିଁ। ଗୋପୀ ମାନେ କହିଲେ ମା ଯଶୋଦା ଇଏ ସାଧାରଣ ଯୋଗୀ ବୋଧେ ନୁହଁ, କୈଳାସବାସୀ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଡମ୍ବୁର ଅଛି, ତେଣୁ କାହ୍ନୁ ବୋଧେ ଭୟରେ କାନ୍ଦୁଛି, ତେଣୁ କାହ୍ନୁକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବା ଭଲ। ମା ଯଶୋଦା କନଫ୍ୟୁଜ ହେଲେ କଣ କରିବେ, ପୁଅ ଏଡେ କାନ୍ଦୁଛି, ଭୋ ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି। ତେଣୁ ମା ଯଶୋଦା କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଗୋଟେ କଳା ଲୁଗାରେ ପୁଅକୁ ଘୋଡାଇ ଆଖିରେ ଲମ୍ବା କଜଳ, ମଥାରେ କଳା ଟୋପା ଲଗେଇ ଗୋଟିଏ ଝଲକ ଦେଖେଇ ତୁରନ୍ତ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ କଣ କଲେ ନେଇଗଲେ। ଏବଂ ଯୋଗୀରାଜ କହିଲେ ମା ମୁଁ ତୁମ ଘର ଆଗରେ ଧୂନି ଜଳାଇବି, ଯଦି ତୁମ ପୁଅକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗିଲା ମତେ ପୁଣି ଡାକିବ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏଠି ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କରକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ମା ଯଶୋଦା ଦେଖି ଆସୁଛି, ଆରେ ଆମେ ବୁଝଉଥିଲୁ, ଗୋପୀ ମାନେ ବୁଝଉଥିଲେ, ଏତେ ତୁ ରହୁନଥିଲା, କଣ ଏ ଯୋଗୀ ଦେଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁ ନେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର ନେଲେ। ଯୋଗୀ ଆସି କହିଲେ ଯୋଗୀ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କିଛି କଥା ଅଛି। କଣ କଥା କୁହ, ଜଲ୍ଦି ମୋ ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ କୈଳାସ ପଳେଇବି, ଆମ ଟାଇମ ହେଲାନି ବନ୍ଦ କରିବା। ନା ମୋ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଟିକେ କୁହ। ନା ତମ ପୁଅ ଅନନ୍ତ ଶେଷରେ ଉପରେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏଇଟା କେତେ ମିଛ ଯୋଗୀଟା, ଆମ କୃଷ୍ଣ ତ ଦଣ୍ଡଲୋକ ଗଦିରେ ଶୟନ କରୁଛି, ଇଏ କଣ ଅନନ୍ତ ଶେଷରେ କୋଉ କଥା କହୁଛି, ମିଛ କହୁଛି ବୋଧେ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଆସିକି ତମ ପୁଅର ଗୁଣଗାନ କରିବେ। ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ମୋ ଉପରେ ଆମ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣଗାନ କରିବେ, ବୋଧେ ଏମାନେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି। ଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ମତେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି ନା, ମୋ ଉପରେ କାହିଁ ଗୁଣଗାନ କରିବେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କଣ ହବ ନା ତମ ପୁଅରେ ବିରାଟ ବଡ ରାଜା ହବ, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବହୁତ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବ। ମା ଯଶୋଦା ଇଏ ସବୁ ରଖେ, ତୋ କଥା ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ସବୁ କଥା ରଖେ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ମୋର କଣ ଲାଭ ହବ କୁହ, କଣ ମା ତୋର ଲାଭ କୁହ। ନା ମୋର ଟିକେ ମନ ଖୁସି କରେ। ନା କଣ ମା ତମର ମନ ଖୁସି କରିବି, ନା ମୋ ପୁଅ ଶାଦି କେବେ କରିବ କହ। ମା ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ନା କଣ, ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଶାଦି କେତେବେଳେ ହବ। ଆରେ ମୋ ପୁଅ କେବେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ କୁହ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ତମ ପୁଅ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ। ନା ମୋ ବୋହୂ କେବେ ଆସିବ, କେତେ ବୋହୂ ଆସିବେ। ନା ମା ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ତୋର 16,108 ବୋହୂ ଆସିବେ। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ମା ଯଶୋଦା ଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି। ଆରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ବୋହୂ ନା କେତେ 16,108 ମୋର ବୋହୂ ଆସିବେ। ଇଏ ବୋଧେ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି, ମିଛ କହୁଛି।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ମା ଯେ ଏ ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଫ୍ୟୁଚର ସତ ହବ ବୋଲି? ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ଭାବିଲେ, ନାଇଁ ପାଗଳ ବୋଧେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ମା ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦଉନଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମତେ ତମେ ଛାଡୁନ। ନା ନାଇଁ ବାବା ଟିକେ ରୁହ ଟିକେ ରୁହ। ନା କଣ ଆଉ କାମ ରହିଲା? ନା ବାବା ମୋ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁନ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି କାଲି କାନ୍ଦିବ, ମୁଁ କୈଳାସ କୋଉଠିକି ଯିବି? ତମ ଆଡ୍ରେସ କୋଉଠି ଖୋଜିବି କୈଳାସକୁ? ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ନା ତମେ ଯାଅ ନା, ମୁଁ ଏ ବ୍ରଜରେ ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ଘର କରିଦଉଛି, ବୁଝିଲେ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଦଉଛି, ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ କରିଦଉଛି, ସବୁ ଫାସିଲିଟି ଦେଇଦଉଛି, ଏଇଠି ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। ଶଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି ମା। ତେଣୁ ଯଶୋଦା ମା କଣ କଲେ? ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁଡିଆ କଲେ, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ଷୋଳୀଳା, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା। ଆଉ ଗୋଟା ଥରେ ମା ଯଶୋଦା ରାତିରେ କହ୍ନେଇକୁ ଥାପୁଡେଇ ଥାପୁଡେଇ ଗପ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଶୁଅନ୍ତିନି ମା ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? କାନ୍ଧରେ ଥାପୁଡି ଥାପୁଡି କଣ କରନ୍ତି? ଶୁଆନ୍ତି। ସେହିପରି ମା କାହ୍ନାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଥାପୁଡିକି ଶୁଆଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗପ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ମା ମତେ କିଛି ଗପ କହ। ମା ଯଶୋଦା ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଗପ କହିବେ କୃଷ୍ଣ, ନହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଦିନ ବି ଗପ କହିଲେ। କଣ ଗପ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ ନା ଶୁଣିବେନି? କିଏ ଶୁଣିବେ? ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଜ କରନ୍ତୁ। ନା ପଳେଇବା? ଶୁଣିବେ? ଯଦି ଗପ ଶୁଣିବା, ଆଉ ଆଜି ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଗପ ଶୁଣିବେ? ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଜ ତ କିଛି ଉଠେନି। ସୁଧାଂଶୁ ପ୍ରଭୁ ଗପ ଶୁଣିବେ? ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ। ସମସ୍ତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଜ କର। ତାହେଲେ ଶ୍ଲୋକ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆଜି ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣିବା, କାଲି ତାହେଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି? ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା, କାଲି ଆମେ ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାଲି କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ ତ? ଆମର 8 ଦିନ 9 ଦିନ ହେଇଛି, କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ସମସ୍ତେ ରାଜି ତ? ଆଜି ଲୀଳା ଆଲୋଚନା କରିଦବା। ଠିକ ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଣିବା ବି ଦରକାର, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଅତି ସୁନ୍ଦର ରମଣୀୟ ଲୀଳା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କମିଟମେଣ୍ଟ? ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଆପଣ କହିଲେ ହୁଁ ହୁଁ କରିବେ। କଣ କରିବେ? ହୁଁ ହୁଁ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରୁଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିବେ। କେହି ପାଟି କରିବେନି। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ହୁଁ ଖାଲି କରିବେ। ହୁଁ ହେଲା। ମା ଯଶୋଦା କାହ୍ନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୁଆଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗପ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଗପ କହିଲେ। ମା ଯଶୋଦା କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତୁ ହୁଁ କରିବୁ। ନା ହଁ ମା ମୁଁ ହୁଁ କରିବି। ଆପଣ ମାନେ ହୁଁ କରିବେ। ଦଶରଥ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ହୁଁ ହଁ ହୁଁ ହୁଁ ହେଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପାଟି କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର 4 ପୁଅ ଥିଲେ। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ପିଲାଏ ଟିକେ ବଡ ହେବାରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନେଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପଟେ କୁହନ୍ତୁ। ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା ପରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ମିଥିଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହଁ ନୁହଁ ହୁଁ ହଁ କଣ? ସେଠି ଜନକ ମହାରାଜା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ଧନୁ ଉପରେ ଗୁଣ ଚଢାଇ ଧନୁକୁ ଭାଙ୍ଗିବ, ତାଙ୍କର ନିଜ ଝିଅ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେବେ। ଏବଂ ବହୁ ରାଜା ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ହାରିଲେ। ରାମଧନୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ମା ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ତୁ ହଁ କରୁଛନ୍ତି ତ? ଠିକ ଅଛି। ଏହିପରି ମୁଁ ଯଦି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଲି, ସେଇଠି ମା ଯଶୋଦା ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିଲା, କିଛି କଥା କହିଲେନି। ଯେତେବେଳେ ମା ଯଶୋଦା କହିଲେ ରାମଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ,
ବାସ୍ ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ମା ତାପରେ କଣ ହେଲା କୁହ, ତାପରେ କଣ ହେଲା କୁହ, ତାପରେ କଣ କୁହ, ହେଲା କୁହ, ଜଲ୍ଦି କୁହ, ଜଲ୍ଦି କୁହ। କହିଲି ଇଏ ଶୋଇନି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଶୋଇ ପଡିନି ବୋଧେ, ଇଏ ଶୋଇନି, ତାହେଲେ ଆହୁରି କୁହ କହିବାକୁ ପଡିବ। ନା ଆଉ ଶୁଣୁ ନା କଣ ହେଲା ନା ତାପରେ ବାପାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଣକୁ ଗଲେ। କଣ ମୁଁ ହେଲାନି, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଏବଂ ସେଠାରେ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରାଇ ନେଇଗଲା। ଆଉ ଆଉ କେହି ହୁଁ କରନ୍ତୁନି, ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଥିଲା ମୋର ହୁଁ, ଆଉ ହୁଁ ନାହିଁ। ସବମିଟ କରନ୍ତୁ, ସବମିଟ କଲେ ସମସ୍ତେ ମିଟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମାନେ ଇଏ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି ତ। ଯେତେବେଳେ ମା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ରାବଣ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରେଇ ନେଇଗଲା, ଏତିକି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ କୃଷ୍ଣ ଫଟାଫଟ ଖଟ ଉପରୁ ଡେଇଁ ପଡି କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋ ଧନୁକୁ ଆଣ, ମୋ ଧନୁକୁ ଆଣ, ମୁଁ ରାବଣକୁ ମାରିବି, ସେ ତମ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରେଇ କରି ନେଇଗଲା, ଚୋରେଇ କରିକି ନେଇଗଲା, ଚୋରେଇ କରିକି ନେଇଗଲା। ବୁଝିଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖଟରୁ ଡେଇଁ ପଡି କହିଲେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ତମେ ମୋ ଧନୁକୁ ଆଣ, ମୁଁ ସେ ରାବଣକୁ ମାରିବି, ତମର ମା ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ଚୋରେଇକି ନେଇଗଲା। ଯଶୋଦା ମା କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, କଣ ଖଟରୁ ଡେଇଁକି କହୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋ ଧନୁ ଆଣ, ମୁଁ ରାବଣକୁ ମାରିବି। କଣ ହେଲା ପୁଅ ତୋର, କଣ ହେଲା, କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ, ଡରୁଛୁ? ନା ମା ମୁଁ ବା ରାମ। ନା ତୁ ରାମ? ନା ହଁ। ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିଏ ସେ? ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଳରାମ ଭାଇ। ବଳରାମ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ମା ଯଶୋଦା ଦେଖି ହସିଲେ, କହିଲେ ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନା, ବାଉଳା ହବା, ଶୋ ଶୋ ଶୋ। ତେଣୁ ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଡେଲି ଗୋକୁଳବାସୀଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ରୂପକ କୁଣ୍ଡରେ ବସେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୀଳା, ଥରେ ମା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣକୁ ମିଠା ମିଠା କହି ଦଧି ମନ୍ଥନ କରୁଥାନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟବଶତଃ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଗଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଗରାରେ ଦିଶୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଉପରେ ପଡିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଗରାରେ ଯୋଉ ମାଖନ ରଖନ୍ତି, ସେ ମାଖନ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଖେଳଣା। ମା ଜଣେ ଆସିଲେ, ମା କହୁଛନ୍ତି ମା ମା ଏ ଗରା ଭିତରେ ମତେ ଲହୁଣୀ ଦେ, ଲହୁଣୀ ଦଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରରେ, ସେଇ ଯୋଉ ଗରା ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖି ପୁଣି ପଡିଛି। ତେଣୁ ମା କୃଷ୍ଣ ଅବୁଝା ହେଲେ, ମା ମା ଏଇ ଖେଳଣା ମୋର ଦରକାର, ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର ମୋର ଦରକାର। ମା ବୁଝିଲେ, ଆରେ ଏଇ ଏ ଗରାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ଚନ୍ଦ୍ର କୋଉଠି ଅଛି ନା ଉପରୁ ଦେଖେ, ଉପରୁ ଦେଖେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଉପର ଆକାଶକୁ ଦେଖିଆ ହେଲା, ଏଇଟା ଚନ୍ଦ୍ର। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମା ମୁଁ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ନେବି ଯୋଉ ଆକାଶରେ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ମା ଏଥିରେ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ର ତ କୋଉଠୁ ଆଣିଦେବି, ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ବହୁତ ଦୂର, ମୁଁ ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଣି କେମିତି ଦେବି? ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇପାରିବି ନା, ନା ମୁଁ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଦରକାର ପା। ମା ଯଶୋଦା କହିଲେ ବାବାକୁ ବୁଝେଇ ହବନି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ କଲେ। କଣ କଲେ ନା, ଆରେ ଏଥିରେ ବିଷ ଲାଗିଛି। କଣ ଲାଗିଛି? ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବିଷ ଲାଗିଛି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଆରେ ବିଷ କେମିତି ଲାଗିଲା ମା ଚନ୍ଦ୍ରରେ? ନା ଥରେ ଦେବତା ଏବଂ ଦାନବ ମଝିରେ କଣ ନା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହଉଥିଲା, ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯୋଉ ବିଷ ବାହାରିଲା, ସେଇ ବିଷ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗି ଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ଯିବୁ ବା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଦେଇ ବିଷ ତୋ ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବ ହରି, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ଯା ନା। ଏ ବିଷ କଥା ଶୁଣିବାରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଡରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ର କଥା ଛାଡିଦେଲେ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋକୁଳବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ବା ଆନନ୍ଦ ରୂପକ କଣ୍ଠରେ ସର୍ବଦା ଉବୁଟୁବୁ କରାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉବୁଟୁବୁ କରାନ୍ତି। ଆଉ ଦି ତିନିଟା ଲୀଳା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ହିଁ ନାହିଁ। 8:35 ହେଲାଣି, ଆମେ ପୁଣି କାଲି ଶ୍ଲୋକ ନବା, ଆଜି ଆଉ ଶ୍ଲୋକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ।
ଆଉ କାର କିଛି ଲୀଳା ମନ ଅଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ? ଆପଣ ମାନଙ୍କ କିଛି ଲୀଳା ଅଛି କି ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା? ମୁଁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରୁଛି। ହଁ କିଏ କିଛି କହିପାରିବେ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଭାନଙ୍କର? ଭଗବାନଙ୍କ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ରାହରଣ, କାଳିଆ ଦଳନ, ଆଉ ନାବକେଳି, ଆଉ କୋଳି ବିକ୍ରି। ଯେ ଏକ ଜଣେ ଗୋପୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଚୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ନାଚୁଛନ୍ତି 24 ଆୱାର ସେ ଗୋପୀ ଜଣକ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଯେ ଉଦ୍ଧବ କନଫ୍ୟୁଜ, ଆରେ ଏ ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ସବୁ ଭୁଲିକି 24 ଖାଲି ନାଚୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଅନ୍ୟ ଗୋପୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ମାନେ ସର୍ବଦା ଖାଲି ନାଚୁଛନ୍ତି, ମାନେ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଭୁଲିକି ନାଚୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଗୋପୀ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଦ୍ଧବ ଥରେ ଏ ଗୋପୀ ଜଣକ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଯେ କୃଷ୍ଣ ତୁ ଆଜି ନାଚେ, ତୁ ନାଚିଲେ ମୁଁ ତତେ ଖଣ୍ଡିଏ ମିଠା ଦେବି। ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏ ଖଣ୍ଡିଏ ମିଠା ପାଇଁ ୟା ପାଖରେ ନାଚିଲେ, ନାଚିଲେ ଏବଂ ନାଚୁଛନ୍ତି ଯେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋପୀ ଖଣ୍ଡେ ମିଠା ବି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଲାନି। ତେଣୁ ଏ ଗୋପୀ ସେଇଦିନ ଭାବୁଛି ବୋଧେ କୃଷ୍ଣ ମୋ ମିଠା ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିକି ଗୋକୁଲ ଛାଡିକି ମଥୁରା ପଳେଇଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠୁ ଏ ଗୋପୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ତୁମେ ମଥୁରାରୁ ନଆଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ମୁଁ ଏଭରି ନାଚୁଥିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାଚିବି, ସାରା ଜୀବନ ନାଚିବି। ସେଇପରି ଗୋପୀ କଣ କରନ୍ତି ନା ସର୍ବଦା ନାଚୁଛନ୍ତି ଏଇପରି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଉଦ୍ଧବ ଜ୍ଞାନ ବୋଲ୍ଡ ହେଲା, କିଛି ବୁଝି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଏ ମିଠା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କଣ କେତେ ନାଚନ୍ତି, ମାନେ ଗୋପୀ ମାନେ କେତେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଏବଂ ସେ ଗୋପୀ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ବି ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ କୃଷ୍ଣ ମୋ ଦ୍ଵାରା ମୋ ପାଇଁ ରାଗିକି ପଳେଇଛନ୍ତି, କୁଆଡେ ମଥୁରା ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରାଗକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋପୀ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ସାରା କଣ କୃଷ୍ଣ ନଆସିଲା ନାଚୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋପୀ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଣ୍ଟାର ଶରୀର ପୁରା କଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀର କଳା। ଉଦ୍ଧବ କହିଲେ ଆରେ ୟାଙ୍କ ଶରୀର କାହିଁ କଳା କଳା ଲେପନ କରିଛନ୍ତି? ନା ଉଦ୍ଧବ ଇଏ କୃଷ୍ଣକୁ ଚିଡାଏ, କଣ ଆରେ ନନ୍ଦ ବାବା ତ ଗୋରା, ଯଶୋଦା ତ ଗୋରା, ତୁ କାହିଁକି କଳା ହେଲୁ? ତୁ କଳା ହେଇଛୁ ମାନେ ତୁ ତାହେଲେ ଆମର ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କର ପୁଅ ନୁହଁ, ଯଶୋଦାଙ୍କ ପୁଅ ନୁହଁ, ତୁ ଆଉ କାହା ପୁଅ? ତେଣୁ ଇଏ ଗୋପୀ ଭାବୁଛି ଯେ ବୋଧେ ମୁଁ ଯୋଉ ଚିଡାଏ ଡେଲି କୃଷ୍ଣକୁ ଯେ ତୁ ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କର ପୁଅ ନୁହଁ, ଯଶୋଦାର ପୁଅ ନୁହଁ, ତୁ ଆଉ କାହାର ପୁଅ, ବୋଧେ ମୋ କଥାରେ ରାଗିକି କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡିକି ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ସର୍ବଦା କଳା ନିଜ ଦେହରେ ବୋଳିଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ତମ ରାଗ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ତୁମେ ପଳେଇ ଆସ, ବୃନ୍ଦାବନ ପଳେଇ ଆସ। ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେ ଦେହରେ କଳା ବୋଳୁଥିବି। ବାବା ଇଏ ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର। ବୁଝିଲେ ତ? ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋପୀ ମାନେ କେତେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର କଥା, ହରେ କୃଷ୍ଣ।